Sabay ko ba, tag nanayon lang nga man ang tanabay katatayo amin nga sa ngapada. Lisi kaya liglig na tayo kuma katagindi amin nga pagkat, disgrasya, kanyaman nga takes, itiday tayo nga lubong nga naikari nga paggargarawan tayo abarsana dito yung robotin na Nablawang kisa ganat, tina tayo, Nuestra Señora Cecilia P. Maglipa, ama ng ibabad, katsapay lang kuma, tayo di man nakabalin, nga po ibabag na tayo amin nga sangapada, tapno na tayo amin, gapoy tinapa ng ibabad, kat may karina ito kumahamin ng isang apada, di pagarian ti Diyos. Pablawak, nagidamin nga prinsipes, pagarian, manipot, kaubingan, naging ganat kalakayan, agraman met amin nga sirkulos di pamilya. Sa ganat ko, nga kablawang nagidamin nga clergies, nga nagapo kadagiti na duma-duma nga parparukyas. Hindi na duma-duma nga nagaypasdagan isimbahan ti procedures of the Divine of Christ. Kastamad kada kayo amin nga aday tata ngayon makipagandong mo rin, iti tinawin nga mararamid na Semana Santa dito'y Central Church and Main Office. Ayayatek nga kakapsa, amok nga tatayo amin, aking mamang kinsemrat kadating Iglesia, Crusaders of the Divine Church of Christ, may sa tibanat nga tartarigalayan tayamin. May sa. So dayjay, mokon ko na nga panakay kari. Iti matang ti Diyos, nang nangruna, iti masangwanan ng altar. Mamatiak na katagupan nyo amin nga taytata kakapsan. Nung natarusan nyo amin, lawatan nyo amin, daging inispegar ken salaysay iti sinarunok, may panggap ti kasasad na Bulacay. Mamatiak na iti pusok ken riknayo kakapsan. Ikayamot yumutin dahil tangarik na agraman bagigan kararwa di panamati o kanya Bulacay Monsignor Maglipa nga iso ti Diyos amang isalakan kada tayo amin nga sa ngapata. Wen kakapsa tayo ko na siya sika datayo amin. May sa tigandat tayo aking mamang kenkuana. May sa titartarigagayan tayo amin nga sa ngapata. Kahit deta nga tartarigagayam, tartarigagayat pa. Titartarigagayan ni Kabsat, kalgali kagumat pa. Sudah jay pernakay kari, kan pernakay salakang. Itisidong, dahil ito yung nagpumet yan tayo, Monsignor Dr. Rufinus Maglipa. Ngayon, mapuna yan, kakapsat.
Kaday tanga tartari gagayan tayo. Dalabit hanlang nga syakti makarit na. Day tanga tartari gagayan tayo. Marik na tayo amin. Nga nagrigat kay dinagunhoden. Narigat. Nga sa grapen day tanga banag. Tawray pa iduna na kakabsag. Bagan kaday nga Biblia. Biblia nga nakaipunipunan. Dagiti amin nga naramit. Iduna na ng tao. Aramid dagiti namati ti Diyos. Idi panawen pala ang tiyama na mapumpuna. Aramid dagiti namati kin Kristo. Adamin kadati nga libro. Dagiti nga naramid. Klase ti panagtarigagay. Wagas nga pananggunod da. Ti panagay karitamet. Kinapo Diyos. Idi. Isuda. Dagiti muno na. Nga naggaraw kadati nga lubong. Idi tartarigagayan da. Ti may kari kinapo Diyos kakabsat. At da dito nga naisurat. Ti wagas nga panagtarigagay da. Panagserbida. Gan pananggunod da. Kaya't da nga pananggunod. Di man nakaisalakan da. Hindi na nangalda. Dagiti nga naisurat. Kakabsat. Isa dagitoy. Tiwagas sa rumbong nga tuladon tayo na titatangag dama. Ti klase ti panang tarigagay da. Nga makita tayo daptakin masukimatan tayo dapta. Kastamot ti panang tarigagay tayo. Ti panagay tayo. Kadaytol. Panagparang. Ti may katlong nga mersona. Nga may mangisalakan. Kada tayo mo ti dapta. Amayat nga may salakan. Kada gito yung aldaw. Okraden tayo nga rod, tinasanban nga libro. Tatakwaten kinkitaan tayo kakabsat, di balikas ti Diyos. Kadagiti mamati kenkuana. Noon niya timbalikas na, kadagiti mamati kenkuana. Tayo kumpira tayo mat kadagiti nga daw. Ti sitwasyon ken kasasad tayo met nga namati. Kada iti po nagparang na may tatlong nga persona nga may mangisalakan. Kada tayo may tinanta gagtartiri gagay ken gumungunod ti panangisalakan ta. Ito'y libro ni Jeremias. Dahil tayo kakabsat, tanda nga mabasa tayo. Kurana ni Mamaddo nga Jeremias 17:10. Siya kuna ti Dios Ama, suki-sukat ti isi, suutek ti puso, tapno iti gumutlang iti tunggal tao, tikas mayan lugot kadagiti dalan na, tikas mayan lubog iti bunga, dagiti gapuanan na. Kasta ti panagbalikos ti Diyos Ama kakabsat. Kadagiti na tao nagsirbigan ko na. Kadagiti na tao na kinunanan nga mismo. Nagtawag nga mismo tingiwat na ako na. Siya ko na ti Diyos. Suki-sukot ti puso ti tao. Suutot ti tao. Anya nga po, tapno itid ko mutlang ti bunga akas maya lubog ijay kapuanan na. No natin tayo kakabsat, da tayo ti tao nga mamati kinapulagay.
datayong imawat ti marka, datayong agrosado, datayong dito ti Dios, datayong dagiti tattao na, datayong ti pakaiplikaranda ti nga balikas, nga niyama, a Diyos nga wawagan tayo, sugusugan na tayo, hindi sa bali nga balikas, testingan na tayo, rignan na tayo, rignan na, ti maysa kada tayo, apay, tapno ti panang tingiting, panang suot na, titunggal maysa, ijay nga mariknana, ti aramid kin gapuanam, tamay basar matlaing ijay gapuanam, ijay matlaing, ti supapak, kin supapakan na, alak amem, amamati kan kuana. Aduh, dagiti na paspasyar tayo pagkabsa nga probinsya. Sa bali nga isla, sa bali nga lugluga, nga nagapasdagan dahil ting Iglesia, Procedures of the Divine Church of Christ. Kadagiti amin itatangan, dagiti simsimban, kakabsa. Wenno natanunan tayo tuyan ng Iglesia, pagamo, nga di panamati tayo ang kinapalakay kat mga isalakan. Panamati tayo ang kinapalakay kat Diyos. Ngayon, titakal na question kakabsat, kat iso dayjay. Panag nga pananggunot, no kasano, ti pananggunot tayo, kasanot, aramiden tayo, tapno itimatang ti Diyos, nga nakaikapunan, nakaisinggalutan tayo, kat mataginayang tayo, kat nangruna, diyapan nakaisalakan tayo. Sumako natin man nakabalin nga po, suki-sukin natin maysa. Sukin natin maysa. Awan, kakabsat, uray diunan ng aldaw. Awan, ti masarakan tayo ti Biblia. Awan, makita tayo ti Biblia. Nga namati, kinapo Diyos. Nga saan na nga sinukiso. Nilay nga po Abraham. Ni Abraham. Amo tayo amin, ti kasasaad ni Abraham. Managbuteng, ken manamati ti Diyos. Managdaydayaw ni Abraham ken apo Diyos. Ngem dayta idilaksit ti panangam mo, ken panakam mo ni apo Diyos. Nga ni Abraham ket managbuteng ken kuana, managdaydayaw ken kuana, sinukisok na, tinisting na, sinut na, daytang Abraham, nagpepeso, nga mamati na apo Diyos, ken apo Diyos wenno saan. Itiwagas, apa nang sukisok ket manang suot, na apo Diyos ken Abraham, kunana, Abraham, amo nga mamati ka kanya. Amo nga managbutan ka kanya kuna ti Diyos kinkuan. Idaton mo, dahil anak mo, kuna ni Abraham, kuna na po Diyos kin Abraham. Kasta ti panang tisting, ni Apo Diyos kin Abraham, nubutpun no nga ni Abraham kat mamati kin Apo Diyos. Itiwagas ken estilo, apa nagdatong da idinunanan aldaw, kakabsat ngurong-ngurong da ti datong da, tadaye dara, kaniso da ti may porokpok iti daga, siyang lang nga mangurumor, mapatagdat ti dara, nudiget mapulupugam pay. Kasta ti panagdatong, ang kalikagom, ni Apo Diyos, no kalikagom iti Apo ti datong, kasta, tiwagas ken estilo tanga gidaton. Simmungbat ni Abraham, ama, may sang anak ko, patpatget nga anak ko, ilalaik ko na dito yung anak ko tamay may sa, ngam no iso ti kalikagom mo ko na ket aram
de. Nagtong pangarot kalayat ang abilin ti Dios ni Abraham. Dahil nga mundarken ko na, dahil nga kalikagom ni Apo Diyos, tinungpaw ni Abraham. Pinunguna di anak na rinipod na, pinangawit na di sangkarat patata kayo, sa danapan ka di biso, apayat ti Diyos, apang ipayan ti gatong. Kaya di nga disidido ni Abraham ang mga ramit, idinakadanon da kalay di nga diso nga kalikaguman na po Diyos, apang itatunan kaday di anak na, irinagput na di anak na, imparabo na kaday di kayong inawit na. Idingurong-urod na, nagtimugan ng ilog di Apo, ako na na, Abraham, sa mga patuloyin ta, mamati ako na nga mamati ka ni Diyos. Iti nga rin sa bali nga sarita, dahil dyan tinakapnikaan ni Diyos. Dahil pa nagtulog ni Abraham, panangaramid na, gawan ritual, awan dodo, panangitungpol na kadata nga kalikagom ti Diyos. Kut di dyan nga namati, ni Apo Diyos mo, ken ni Abraham, nga mamati ni Abraham, ken ni Apo Diyos. Saan lang nga rita, ti pagibasaran tayo kakapsa. Oray di panahon ni Kristo. At damot pagibasaran tayo, idi panahon ni Kristo. Idi panahon ni Kristo, basahin tayo, timay samet, ngagtarigagay, napalalo ti kalikagom na, napalalo ti ayat na nga may karikin na po Diyos. Gapoy ti tarigagay kan kalikagom na, nga may karikin na po Diyos. Imasidag kan Hesus Kristo ket nagdamag ti rumeng nga ramidin na tapnitas idi kastaket may kari. Kitaan tayo dito 19. Iti libro ni Apostol Mateo kakabsa. Ketatoy Imasitekin ko na timay sa ataw kat kinunana manorsulo anya tinaimbag ka namide tapno magdanak tibiyagdag na ngayong question mark. Itibiyang ni Kristo imasitek timay sa ataw nagdamag kan Kristo takat na di may kari. Isarutsud na anyak na imbag nga ramide tapno magdanak tibiyag kag nanayo. Anyak sumpat ni Kristo dito. Ket kinunanakin ko na apay nagsaludsod ka kanya, may po itinaimbag, may sakit na naimbag. Ngem nu kalikagugam Disyembre tibiyag, salimit mitam dagiti bilbilin. Dahil tati sumpa. Nu kayat mo may kari, kuna tayo. Salimot mo tam dagiti bilbilin. Dahil tati sumpa ni Kristo. Iti nagsalusod ka nupan. Gabot na daytoy, nga tao ket na singpet, managbutang iti Dios. Simong bat kinapo Kristo ket kinonana, anya daya dagiti bilbilin. Ni Kristo, inlawlawag na ti sangapulo nga bilin. Ammo tayo amin enday tawagon ko na nga sangapulo nga bilin. E di na ba na po Kristo di siya nga pulong mabilin, kung naman ang dahil nga muro, dahil ito nga tao. Apo, natungpal ko amin dagitan, anyat pagkuranga, dahil. Talaga nga interesado, talaga nga kaya't na di may kari. Dakkel di tiarigangay nga may karikin na po Diyos.
akas muti kadakkel ti tarigagay tayo tata, nga may karikin na pulakay. Tamamati ak gagayem, kakabsat ko, da kayo amin, nga tayo tata, nga dumdungeg. Sigurado ak na 100%, tidak tarigagayan nyo kat may kari. Da kayo magdingdingeg. Nga mo takita siya magdingdingeg siguro, diyak kayo no, diyak amo, lukas tamot ti tarigagayan ta. Ngayon no, di katang ditoy. Kada ito yung Semana Santa. Kaligagumam di may kari kinapulakay. Kahit mo di may kari. No, dahil ti tarigagayam, dahil ti kaligagumam, siguro tuwe, nagtindingig kakabsat. Ngayon na sa bali, sigurado nga mo, awan interes mo ang tingeg. May saka kadagiti, magipagnapak na dita. May saka kadagiti, magilabit-labit dita. May saka kadagiti, matmaturo kitata. Saan tayo ka di nga sayangin kakabsat ti kadatay kaday tinatsyip mo? Ilalaan tayo ti kadatay tata, dito'y sidong ti pagariyan. Tingumutan tayo nga ama. Kalalaan tayo dagito'y na oras. Tadagito'y tidakil na gundaway, tyensa nga mga mo, kadagiti ba na garumpeng, nga masapor, nga mun tayo, nga mamatikin pa na, tapnam mo tayo, taramidin tayo, kasmay sa akaman ken krusado. Sublyanan tayo, to'y tima tayo. Idi po naman, ken kada ni Kristo kada ito yung alupong. Idi pa na yanas kasabana ti Manghelyo. Agtarigagay met, tagiti tao nga mat nga may salakan, ket may nga tao, imasidik ken Apo Kristo, nagdamag taramidin na, tapno kayat natin may karin. Tong parang dagiti bilin, kunana po Kristo. Simbongbat, amin dagitang nabilin na po, natungpal ko. Anya ti kapuranga, anyat pagkuranga. Simbongbat manen niya po Kristo. Kat ni Jesus, kinunanapen pa na, no kayat mo nga naan-anay ka. Ito, no kayat mo nga naan-anay ka. Di ka tadapay kakurangan na. Inka, ilakong, amin ngagdakin ka. Itid mo kadagiti na panglaw, umay ka, kat maagdakan kanto, ti kinabaklang, ijay langit, umay ka, tasurugin ng kurangan. Dahil di gaya mga tao, ada sanlikwana. So manukayat mo, kunanan nga ng aray ka, ilakom, amin ngagdakin ka. Pangitidan na, itid mo, kadagiti na panglang. Anya subad na, magdaan kanto, ti kinabak na. Ijay langit, umay kan, gudsuro kita, kunana. Kitaan nyo, kadayta tinaudi met nga panang tisting na, dayta kinaudi nga panang suot na, kadayta interesado na unay, nga may karikan ko na. Ngayon kapot na kinabaknagan dayta, nga banag, timalikudan dayta nga tao, kitim mo tayo. Iti sango na ako iso. Iso mo ten dinigid dato nga panagkunan na ako isos, anyakit din nga nagrigat, di sumrat ti pagariang. Kiraan niyo, narigat nga talaga. Narigat. Tatalaga nga,
kita na numay karika. Talagang riknam na tariknam, no talagang tarikagaya. Sunga kakabsat, dahito'y nga sasadong tayo katangag dama, itisidong kan ka dati katay nga pamati, numakaiptur ka, ket talaga nga isot pagkakariyam. Nga misumot di pakapukawan. Di nga may. Adua po dagiti mabasa tayo diti Biblia. Nga wagas ka ni estilo. Nga raramit dagiti namati, idinunana. Ikong kumpira tayo po, idildilig tayo. Tagdamang kasasagan tayo matitatang nga mamati. Iti Diyos, iti may katlong nga persona. Hindi nagparang, iti kanaganan ti Diyos Ama, kit kasta tinaramin na, kadagiti tao na, tapno makita na ti may kari. Kasta manan di nagparang, ni Kristo, kas Diyos Anak, may katlong nga persona, kasta manan tinaramin na, apanang tingitin na kadagiti may kari. Te may katlong nga persona kakasta, kabsat, kasta manan di mararamit ka tayo. At ang iti nga banat, kitkitaan naman takwatin na, riknain na, sukisukan na, itattatag iti pudnumet na mamatigan ko na, tapno na muna met. At iti kapanan ti masagan maysa, kaita, ti panggapanan na mutlan, amang iranot, iti maysa nga mamatigan ko na. Apo, no para kanya, ikumpira tayo, idiunana, nalaglagaan, dahil nga amang kasasad tayo, iti pa nang tingiting na, titunggal may sa kata tayo. Tani Abraham, pinaidatom natin anak na, nukas ta ti kalikaguman na pulaya kata tayo, asin nung nga ti makaituro, kata tayo, nga idatom na anak na. Sino nga ta? Bagawan. May kadwa ni Kristo, ila pumahamin nga daging ka, surutin na ko na namanin. Nukas ta di baga na pulagay, sino nga ta't makaramit manin kata tayo? Bagawan. Ngayon dagdama kakabsat, gagasasat tayo tatati sidong na pulagay. Idaton mo, di anak mo, di na ko na. Ilagom amin nga bukam, dinamot ko na. Ngagkat di bagbaga na, tungpalang dagiti bilbilin ko, dahil ta, di bagbaga na itata. Tao ray di na naldaw, adong nabilin, di dinong tungpal dagiti tao. Kitaan tayo kapsat, noon nyamot ti masukimatan tayo, kinmokratan tayo ti Biblia, aklasi. Apa nang ipatay, tibilin ti Diyos, na tayo bilan na ini idinunhanan. Ni David kakabsat, may isang managtungpal, itibilin ti Diyos. Pura ni David, idi man mandaran ti Diyos. Kunana, ilintag tangiwat mo, nasaysat kanya, ngumrinibo, abalitok kinpirak. Baita, kasta ti klase, ti panangipotek, ti maysa nga di man ti Diyos, ti Diyo na nangaldaw, namati ti Diyos, nganon niya ti ipandak ti Diyos, amanagan ni Yuba, aklunan na, awaten na, tadadangay pating na, deta nga bilin, ngumrinibo, abalitok kinpirak. Kastamar, kinata, dahil tangawagas, kakabsat, masapul mat, garod nga surutin tayo, ipamatmatay mat, kinapulakay, ipamatmatay mat, tibig-bigbigan tayo, amang isalakan, adios. Noon niya timendar na, ipakita tayo mat,
nga dahil nga mandar na, kahit napatpatig dahil nga mandar, nga mitibal ito, amapukaw, wino pirak amapukaw. Kakabsa, jaka dia tadayo ti obligasyon, e direkta kadlaeng. Tadayo ito obligasyon, apo, tatayo amin, kahit marikrik na tayo. Nga daytoy, di kaadwanan na mapakapukawan tayo. Nga daytoy mo, di pakaikaryan tayo. Nga mamati. Nga pagkapukawan may kakapsat. Kadagiti kakapsat. Nga nakapoy ti pamati na. Ni David, nga manamati ti Diyos, kunana, Ama, dahil talindag tagiyot mo, at agdagi patig ko. Ngayon balitok wino parak amapukaw. Idata, kasta tayo men. Iti sidong niya pulakay. Tati pirak, balitok, uray ko pamamin nga pirak tin balitok kada tingalubong. Han na ka nga mabalin, nga ispalen dayta. Han na ka nga mabalin, nga isarakan dayta. Idanyaman nga pungkot na po Diyos. Han! Isu nga, gabot takas tati pa namati dahil tinunanang agdaw. Nanya di mandar ti apoy tinunana. Kunada, napagpatag kanyak dahil tang abilin ngam ti balitok nga mapukaw. Tapno dahil ta, nga panamati, dahil ta nga pangmati, nga kupigupan tayo, iti matang niya palagay, kahit may matangan naman. No asin no, tatadang amoy patek, tibalitok na, unipirak na, ngimtibilin ti ama, masapol ang arot. Nga sana nga maliklikan, nga dadagiti banag, umay dagiti banag. Nga panantakwat na, titunggal may sakata tayo, no siya sinno, ti mga ipatag kalit ang abilin. Kitaan nyo lang irenta sa kuna kita tayo, iti panahon ni Kristo, ila kumami ng ukukwa, kunan. Itin mo kadagiti na panglaw ko na napay. Ngabitatasan, agtung palka tibilin, dine bagang ila kumamin nga bukam, at dakin ka nga gremedyo, at dakin ka nga pamuspusa, sigat imong desisyon. Ijay wagas, nga parang tungkol mo, itanyaman nga ibilin na pulakay, amasapul nga ramidin tayo. Tati paramid na pula kay tatta, kit pa kay salakanan kakabsat. Balay nga pa kay salakanan, dahil tati paramid na pula kay, kada tayo amin nga sangapada. Kinapuddo na, kagayem, lumabang tayo kanapo Kristo, ni Kristo, in sakripisyo na tibagina, tapnon may salakan tayo, kada ito yung alubo. Ngayon ti pa nang isekrepisyo na ti bagina karapsat, nagpatinggay ti cross, nailansay ti cross, impusta na ti biyag na, kung natin ikadlangin na, akin ay kahit na tinagsagaba, kang patay, tapnon may spal tayo. Niya pala kay, iti may katlong at aras. May katlong ka pa nagparang na, iti panawin ko na daw ti Espiritu Santo. Niya pala kay mo didata, isut agsak sakripisyo para kada tayo. Niya pala kay, iti may ipuspusta, ti biyag na itata, gapo kada tayo. Isu nga mismo po, ti agsak sakripisyo, gapo ti man na kay salakan tayo. Mapalain ko na siguro nga dapasit kamalik kada tangapanag. Ngayon ko na kawan. Kitaan nyo, agpinta kayo. Tapno maman nyo, nga niya pala kahit katisot ang sakripisyo. Mamrugi tayo, tagpinta kayo. Idi, irugi tayo sa Manila. Idi mahala, Tilote, iti Metro Manila, iti Pasig,
manong nga milyon. Talong nga milyon. Iti mahalay na itang alote. Manong intid mo. Jaga mo. Naala na itang alote. Napatagdiran, aladan. Manong nga milyon na itang Agasto. Iti pon nakaala na itang alote. Naalaman na ito, iluti dito. Kasto dati simbahan na itang tangagdama. Manuman na milyon na ito. Nasarok na 3 milyon. Manot pagabor dita. Nasarok mga 3 milyon. Agraman na ito, kinijay pasig. Nujak agkamali, kakasumor-sorokan. Atal lupulo nga milyon. Agasto na ito. Tegura na pula kay tatay. Awan mit utang itata. Tangal pa siya Metro Manila. Awan utang itata. Ngayon manong nga milyon. Tigastos. Manot, naitid mo, iki manong nga milyon. Tipon nakabangon, tisimbahan ti Pasig para kada tayo. Tipon nakaalate tangaluti para kada tayo. Tipon nakaalaman ng tiloti ditoy para kada tayo. Mapatagdaran mananday ta nga simbahan ti sangalubungan para kada tayo. Hanga para kinya pulakay. Manong nga milyon. Dahil nilang doon atawin na po manong nga milyon, tigas to na pulakay. Ako hindi kayo man. Idata. Niya pulakay. Patasin tayo mamod na kwentahin. Adda ka di. Pamatrikan niya pulakay. Nga milyon mo di binulang. Adda ka di. Ngayon sabay na paadda na kita. Nagingga na itata. Sigundan ko na itata kita umin utang. Sinod nagsakripisyo. Niya pulakay kalapsat nagsakripisyo. Hanggang na tayo. Tumulong tayo nagsakripisyo. Kada iti pa kayo sa lakanan tayo. Tapno na tayo nga mayat ka tumulong. Datayong tamat, tiranod na. Datayong mat, tiaklunan na. Datayong mat, tikaman na. Kada ito nga pagsakripisyon na. Atong tulungan tayo. Tumulong tayo lang nga po. Hanggang tayo nagsakripisyo. Niya pulakay, nga mismo nagsakripisyo. Iso, di mag-ipuspus na. Mag-ipuspus na di bagina. Agraman. Piksan na. Amin nga dakin ko na talaga nga ipuspus na. Apay, gapula ang tayat na. Nga datayo, nga nap na. Adda pangikamangan na. Adda pangilinungan na. Adda pangisalbaran na. Kada tayo, lumati pong Diyos. Kitaan nyo kapsat. Di prediction sa Amerika. Los Angeles. September 27. End of the world. Kana ito nga, tawa 1994. Kaya nyo dito nga prediction. Di Los Angeles. Ngayon dito. Handa pa nga sumapat ka dito nga tawin. Ibagbagan niya po lakay. Ngayon mo pasamok ti taon 1994. Kadgaputa saan tayo nga maliklinan na kita kakabsat. Gapot di makita na nga rigat tayo. Gapot di makita na nga kasasat tayo nga anak na. Isun nga mismo tagsakripisyo. Isun nga mismo. Itay na pangatawin. Idisang-sangpat na po prinsesa nga nagkapoy di Amerika. Di mga maganda na pulakay. Idamag niya, isolusad na pulakay, ay na po prinsesa, kuna na ginapulakay. Amo, kuna na po prinsesa. Apay namin pagraranain, gimatang katilo ti Manila, gimatang katilo ti Tutuyan, at patagdaram man ti Manila, at pagabur katilo ti, apay namin pagraranam, dagiti anak mo, ikarimdar damat, dagiti simsimbanda, iti ayanda, kakasi dagiti anak mo. Kuna na po prinsesa, agpay sa data. Ngayon natin sumbat na po lakay, matistigwag dito nga sumbat. Tanay matangag hindi. Kuna na po lakay, anak ko, kuna na, hanggat di kayat ko, di matungpar. No di kat dati nga raramidik, mandar na po Diyos kanya, katasin no kaya,
ngamang salungasing itimandar deta nga po Diyos kanya kunana pulakan. Haan ko nga mabali asa nung kasingen timandar ti Diyos. Oray ni Kristo kunana anya ti kunana ni Kristo. Ama kunana ni Kristo mo titi. Hangat ti pagayata ti matungpal, no di ti pagayata. Hangat ti siyap ti matungpalama, no di ti pagayata. Kunamot ni Kristo. Kaya tamo tayo nga ni Kristo kakabsat, inwagas na, dito nga pagwadar. Kasi ti panagsirpi kinapo Diyos, tapno na tayo nga mamatikin ko na, katuladan tayo met, dito nga wagas, kinistilo magsirpi kinapo Diyos. No kasta ti kari, kasta ti panagbalikas ni Kristo. Nga saan nga di kahit na ti matungpal. Kasta manan ti kuna ni Ama. Hanga di kahit na ti matungpal. Oray na pula kay. Iwagwagas na met. Ipapauladan naman ti miso. Kintumutop nga panagserbikin na po Diyos. Nukulan nga pula kay. Deta nga panag. Datayamot nga rot kin mamati. Kinna pula kay kuna tamet. Ama kuna tamet. Hanga ti kahit mi ti matungpal. Tamot pagayatam kuna tayo ha. Nangarami da, ti simbahan na takkel, simbahan ti sangalubungan ko na manjak ko na yaw. Hanga siya ti matungpal ko na tayo mata, takayat mo ko na tayo ba? Ha? Isang nga, doon ba? Ne, umayin, datay kuta, para kada ti simbahan, umayin. Nakunana, o diya probinsya nga kastoy, siya nga kaso. Dia probinsya nga kastoy, do kaso. Tata yamet nga dati baban, local chapter, arami din memetan, kaso na mga dipon nyo, uno dagiti presidente yo. Oy, 5 kasot kada dya puta, 5,000 ka kada dya puta, 2,000 ka kada dya puta, 10,000 ka kada dya puta. Kung kunamitan ditan, kunayo meten, iya po, awang kasta nga korta, kunayo. Bueno saan, dahito na titid ko ako tayo suot na kunayo. Itata, agsubli tayo man, kada dya iwagas nga yung paulitan ni Kristo tata, ama, ti pagayatam ti matungpal, nga sang nga ti pagayatam. Nuko na tayo, nga membro, ikisimsimbahan tayo nga, dahito lang ti maitid ko po na, hamo nga tinungpal tayo nga panag, nagkaputi nga to, di nga takayat ni amat ti tinungpal mo, huno niya kayat mga bukbuko. Diya kayat mo, bukbukot tiraramin mo. Tagserbi kinapo Diyos ako, ididakar na ti pagina, ket noon niya timandar data nga po Diyos, nga pagsirsirgan to, iso terami din timamati. Kasta ti mabasa na iti Biblia. Iso nga po natin, hindi, ama, tilinding nga gapot ang iyot mo, napagpatigdanyak nga marinibo, abalitok kinpira, kunata hindi. Tadadang ipatigda, nga uray mo bukaw da, tasan ni kwada, lagit di, makupikupan da, tibirin nga may mandarkan kwada, takkal unay nga yaman da hindi. Ngimda tayo kakabsat, pero doon spinos, numay di bandar, nagkapot nga to, nang nangrunan o dakkal basit, hanin nga ragsak. Tiumapay kada tayo, nudigat murarat kilmisot, unulindang monumento. Ngayon niya, tigurot di Biblia, numay na kita nga pambanat, kitaan tayo, kahit basahan tayo kakabsat. Iti pa nang i-explicar met, ken pa nang isalay sa Apostol Santiago, kastoy. Ibilang yo, kakabsat ko. Arago amin, nuwaglakam kayo, kadagiti, na duma, ang makasuotan. Ado, han nga may mesa, na duma, ado, kaklasi. Ket numay na kita nga panag, kunana, nga pangsukisok, ti Diyos ti Maysa, pag numay matangan na, ken mapnagan na dagiti mamati, ibilang ngayon at naragsak, kurana. Agragsak kay kuma, numay dagiti na duma, apan nubo. Ngayon na sumangkot na kita, hamad nga ragsak,
Anyanay. Tu agdamanin. Rayo ka. Kung saan madama gyulag, hindi mo kong magimismisa. Kung saan agdama biting, amo dahil na obligasyon manay. Nagpintas, amo mo, di ka palay tayo. Tayo tinapintas, tamo mo, ngamti mas nanti kami tayo. Kaya pagkirkulang. Amo tayo tayo. Apo, agos pasar tayo kinasanto ang kasuratan. Tuntuntunan tayo. Tiagkan tayo. Tuntuntunan tayo. Tistiro tayo. Nga gumunggunod, di pa nakay-kari tayo kinyapulakay. Tuntuntunan tayo. Tatay to'y gapanan. Uray sinot ang basa di Biblia. Mabasa tayo, nga gapanan, isuday na di pagay-kariya. Nyunday ka na pagay-kariyan kakabsat, isumot pa nga pukawa. Kasanong aron, namapnikan na tayo, kinmapnik ka na tayo, niyapulakay, nung di tayo aramidin. Apo, di panagpungkat ni Diyos, kada di galubong, panangdusa na kada di galubong, nidil-dilig tayo, hindi na sa pasa. Ngayon sakpay mo may deta nga dusa, o may deta nga pungtok, umunang iplastan na, dagiti mamatikan ko na, tapnusan da, nga may raman, no may tipungtok. Dahil tinararamit ni Diyos. Kitaan nyo iti panahon ninyo eh. Sakpay mo may dilayos, tapnusan nga, may raman nga malayos, dagiti mamatikan ko na, implastan na imuna, di ba ginan dagiti mamati. Ngumi di pa nang iplastan na kadata nga paginan, dagiti mamati. Kakabsat, basit mo't tinamati, kaslaong paingit dia, tanilan may agaraman pamilya na. Inata, umay manin, tipong dog ti Diyos. Saan lang na nga tatayo, di mangipagbaga. Agba sayo kayo kadagiti pagiwarna. Dagiti abi prediktar ti mapasamak kadagiti galubog. Tinawen nga mapaspasan tayo kadagiti pagiwarna. Ngumayin. Ti patinggat ti lubog. Umay ti panangdosa ti Dios. Nuna buhayo ti prediktar ni Nostradamus. Iti video, iti balangan na polo niti temen usod tomorrow kakabsat na ikabil niya. Just a second, everybody. Just a minute, everybody. We'll try to find out where this is stopped. Maybe on the side B. Let's check it out. Wait a minute. It's in the cassette. I hope you enjoy a peaceful time to listen all this.
Just be patient, it will come true. Para de los Venus magkati. Ikakana kada tayo tapno. Nearly there. Pangilian ikakana kada tayo tapno. Iti kastagat may liklik ken may lisi tayo. Akas iti hanggapan na kairaman dalwe. Agraman pamilyana iti may tayo tingalayos. Ngam na tayo mo tinatangi paspastan na maditay met. Maditay met kunak pera dos Venus magkati. Tagaman maya. Ngam ado dagiti madi kakapsa. Ado dagiti madi. Hapay! May lalaan dati pirak ken balito. May lalaan dati pirak ken balito kunak. Tanong oramidin tayo. Kentulatin tayo. Itikas di pa nagtulog dagiti tayo idunana. Iti pa nangibilang daki pamatid da. Tibilin ti Diyos kagaon tingiwat na idi. Karabsat. Adat da idi nga patid da. Dahil nga bilin. Ngam da balitok nga da kadakwada. Ngam na tikararason tayo karabsat. Kuna tayo, ako, dahil nilang kaya. Sa 10,000 ka, kuna niya ako dipen, para ka tayo kuna niya ako lakay. Ako, hindi kaya, tayo pinay. Uy mo saan, hindi pa nagayagam di kasta. Ado nga rason, ado nga panangiyal aliela. Ano nga panangiyat adayo? Tirik na, kada ito nabili. Nga mag-ring tayo kadi kakabsa. At panunod tayo aming nasangapada. Saan nga nalagaan tayo? Saan nga natagsin ko na kumadayta? Nalagaan para kada tayo nagtutunos tayo. Nalagaan. Umuna nga panunutin tayo, kakabsa. Lumamati tayo ti Diyos. Nga iti Diyos nga patpatyan tayo, kadisot pagtaudan ti amin. Dahil ka nakalkalikaguman na kada tayo ako, agap pumatlaan kan ko na. Hapay nga madi tayo, kat iti pa kay kapan kan pagbanagan madeta, kat parakin ka sa grapem, pakay kariyam, kan pakay sa lakanang pay. Hapay nga madi ka. Awan maramidan tayo kada ito yung lubong. Awan mabalinan tayo. Nasaan nga palubos na po Diyos. Paginapudno na, oray kasinno kada kayo. Nga kalalaingan nga manalong. Oy mga sindero, magipustak. Awan makaramit, di may sa kada kayo. Oray may salang ngirik, awan makaramit. Sinag makaramit, isang abukal nga irik lang kada kayo. Arami naman.
awan. Ngem ore manubagon, ngirik, ore manusako ngirik, mapatawag tayo denta, no damin paragor na po Diyos. Diyos ta. Paragor ti Diyos denta. Agaputin ko na denta. Dumuna denta kada tayo. Tamin na sarupod tayo, kasapuran tayo agbiyak, Apo Diyos amin di pagtatawdan na tayo na. Mamparparabor kada tayo, kadagiti amin na kasapuran tayo kada ito yung malubong. Na Apo Diyos amin, di pagkapkapan na kita. Edata, no Apo Diyos amin, di pagkapkapanan na. Mangibaga, dahil pagkapkapanan na, kahit mangibagaking ka, pagkatapos kahit tawaram, anyat ko na. Itayo ti personal tayo. Datayo, personal tayo. Nuda kayo, uno siya kuma. Siya di manggantay amin kuma. Magor tayo, ikitig ko amin, or tayo makasapulan niya. Idata, ikanda abang bunakmut kada dyan ko. Kahit mandi ka, anak magunak kamang tayo. Dato'y simple lang ako. Na po Diyos, isa't pagtawdan tamin nga manang. Inata, dahil di nga po Diyos, di may katlo nga persona na. Panagparang na kada tayo, katiso na po lakay. Dahil di tatamot, nagkit-kit daw kada tayo. Dahil nagkit-kit daw na, kung na naman itay bigatan. Ultimo nga itidyo nga paragindik, kung na nandiyak per-per-jay. Isirbi kamin, iti pagsayatan tayo, kung na. Dumawa, mangibaga, ti parabor na kinka, para pagsayatan tayo, pakikarin tayo, sa kamadi. No siya ti mangmangtad kanya, ito tainig ka na, diyak kahit ti mangtad kingkan madawatan na, nga nagapumalaking ka, anarik nam. Reverse lang ako na dyan. Vice versa lang. So kasi lang nga po. Simple lang nga po nga panangkaros data. Ti karina po lagay. Basar tayo ti Biblia. Ti karina. Juan 15:7. Basahan tayo. No agnalag kayo kanya, ket dagiti sao agtaeng da kada kayo. Dawatan nyo tanyaman akayat nyo, ket maaramid to kada kayo. Dahil ka si Karina. Hangatang ikarkarimot na pula kayo dahil kada kayo. Ikarkarina dahil ka. Anya ti Karina. Agtung mayal kayo lagi di amin. Puro na pula kayo. Kadagiti amin nga bilin ko kada kayo. Ora din na papanan nyo. Ora niya nga pegat. Ngumay kadagiti nga lubong. Kat isalakan kayo. Di na ko na. Kakarin na dahil ka. Ora din na nga probinsya. Ora din na papanan na. Dahil ka ti Karina. Sinot pagkakarayan na. Datayo. Anyat Karina. Nutong pala niya aming ibilin ko kada kayo. Ora niya nga riga. Ora niya nga bigat. Ngumay ka na di malubong. Isalakan kayo. Dahil ka ti Karina. Apay nga madi tayo. Nang problema tayo kakapsat. Dahil ngamin. Numaputpatan tayo dahil. Balito. Win no pira. Temo tayo. Kuha tayo. Nga hantay nga bulo. Ng bulog tayo dahil kanya na. Gapot ti asina. Gapot ti dumuna. Nuda kayo siguro, iti iso. Kat mangiba nga kayo mat, kadaya hindi nyo kanya na, kat di na kaitan, ure na kayo, aglok saw kayo may. Diyanak kayo, itid mo amin na kayat na, itata, sikatig kalikawang pati diyanak mo, di mo itid mo, di kalikawang mo kanya na, baka ito no kalikawang ka maminsan kayo, at kalikawang na, baka di ka mo tididag. Uno namang tid ka, imbis nga mangiba ka siya nga pulo, dos na diya itid mo, at naimot mo. Kasta tayo. Iso nga,
Apa ay? Irumagrigat ti kasasad tayo kuna tayo. Kuna. Ta. Agapo lang kata tayo dita. Umimot tayo mat nga umimot. Dinagad mat. Imutan na tayo nga imutan. Kata umimot tayo met. Sino pag-agapanan na? Ha? Mabantay lang nga iti material. No napigsat ti danom, tudo ko na kuma, napigsat ti ubok. Di nga men. No nakidit ti tudo, nakidit ti ubok. Oh. Mawatan tayo kumadayta. No dakal ti parabor, ngipay mo ginabo Diyos. Ti parabor, nagap mo ginabo Diyos. Dakal man ti pay lagi ka. Tunggal may sa awatin na, tigapuanan na, wala na kayo. Nanya marot taramid mo, di matang na po Diyos. Pwede di supupakan na, katayta, tikang runaan na, nga pangipapayan na, ken pagay pampamatmatan na, datayo nga krusado, datayo. Saan tayo nga papalan adagijay, milyonaryo nga hanggang krusado. Han tayo nga papalan adagijay, karuba tayo, nga hanggang krusado. Tatilindig, aplikado ka na tayo. Datayo ti kimaman ka na po Diyos. Datayo ti manmandarin na po Diyos. Datayo ti subsubukan na. Datayo ti tistingan na. Datayo ti kitkitaan na. Datayo ti rik-riknaan na. Ti pamati ti maysa ken maysa. Hanga na dyan karuba tayo. Nga hanga membro. Datayo na mismo. Ti talaga nga upo bisirbaran na kakapsat. Namin, tayo ko na ako. Nung magkaigam tayo, buka tayo, tipanag ko na tayo. Ngimang ko ma. Nung maminsan, tayo ko na. Taday ito, iti kahit ko nga ipastrag, kaya pastrag na talaga. Taday ito, iti numero uno nga, problema tayo ko kapasat ko ng komplikasyon. Ijayang ko, ijayang mo, ijayang da, kasta mo dito'y bale, dahil dati katatakkalan na problema kakabsat. Ngayon mga nga problema, di pa nagkunak dahil ta, lakit di, tibong nga pamati tayo, italag tayo kinapulakay. Tibong nga rik na tayo, italag tayo kinapulakay. Buong nga kupikupan tayo, italag tayo kinkuana. Amin nga kasapulan tayo, italag tayo kinkuana. Kit mamati tayo mat, ngamin nga kasapulan tayo, kit itid na. Itid na tayo ta, amin nga kasapulan tayo. Itid na. No dahil ta, di pa na mati tayo kinkuana. Kit dito nga pamati tayo kinkuana, tungpalan na mat, di ba ka na. Anyat ko na na, no tungpalan nyo, dito. No tegini saop, agnaet da kada kayo. Dawatin nyo, kanyaman nga kayo. At maraming ko na namin. Hanggang kasano, nga, kahit mo nga mapasamak ken ka, kahit mo nga maraming, kahit na di ba ka na, kahit di ka mataramin eh. Kasano nga rin ditang ta. Kasla, balon-balos lang dajay. Di ko na, apo, aramidam, amin ngay bagana, ngay paramit kinta, tungpalam amin ngay bagana, ngay patungpal kinta, tapno amin mat, nga pakakalik agumam, nga raim baga, pera dagos, kentikit naman, kaya, pero dyan dagos sa among era maramang nakalik agumam na dyan dagos, amin nga raim baga kalik agumam mat, itaklin mo kanya na, amin mat ngay bagana nga raim baga paraking ka, aramitin mat, pag namin nga, kalay ka gumam, kahit matari ka kaya may. Kasta na tayo po. So nga, karabsat, tiko na. Numayan, tagit obligasyon, tiko na. Merdo, ijay sa ngaribo siguro, nga membro, na sa atin na ito maragsakan na ito obligasyon. Na sa atin nga tanong na duwa, rin ang talo. Anya nga minaya, di masapol nga, kapag kun agda itirik na tayo kuma, numay tayo kita nga pampanan. Kuna tayo, dahil Hebreo 13:6. Kasta, mabalin tayo asawen asita talget. Tiapo, ti tumulong kanya. Jak to ang poteng.
anyat mabalin karamidan kita o kanya. Baik. Dumaja tanga banag, kunam di kagbutay, hamo nga kabutay, hamo nga trasan. Ngem pera tulis Pinos, no kastoy kunani, apo presidenten, kastoy kunani, apo patin. Mabuteng ka, di ka magkimisan, di ka magkimitingin, di ka masidigin. Han, kunam, kaskulari ka, 20 mil gada may pagaking ka. Pangalalang kasta. Di tayo na kursado. Diyak pa nakaigam kasta. Dagi jayon. Ngam dito ako, tirasun tayo kuma. Hanak nagpuday. Kuna tayo. Tiyapo dito muna kanya. Awatin ma, dagi pagkatakin ka. Kumararag ka tiyapo. Hamang atasang tayo. Tulungan na kapo. Kuna mo. Itulong na kapo, tabno tayo. Imbaga na ako pwede kanya ka para kadata ko tayo kan may remedyo. Kunayo. Ado nga pumuspusan kakapsat. Huwag lang atrasan tayo kuma. Ada na minsan, nanti ako tijaki ubaga tinakan na. Nga pasama. May banggat publikasyon. Nakotaan ti Renipo. Ayan ko na hinto lumalapok ako. Daya baboy ko. Idag kunto sa obligasyon ko na 3,000 lang. Nara ko na ti baboy ito 4,000 lang din siya nga gaso. Kumusta ka dyan? Ibaga na nga tayo kaya malako. Malako lang at siya baboy ko abo. Testo no dito 3,000. Nalako na nga rotang tatmat siya nga gaso. Hindi naman minsan. Hindi malako na siya baboy ko kuna naman. Awan na nagsakitin na bistin. Ata. Amunang ke. Amun apulyo sa tayo nga pangke. Nga oray no. Tungpalan na siya karing mga napinta siya taragan mo. Ito na ikaw mong bayam. Binabawi mo siya karing. Diyan kay kahit mo tintitin. Kuna na po Diyos. Hangat ipagayatak ti matungpal. Kuna tayo may. Ura na tayo. Hangat ikayat tayo ti matungpal. Di kayo mamamiri saya. Nga siya kahit tayo kasangay sa matungpal. Ora kasano adi tayo kat talaga nga kastuy ko na pula kay degree. Ata tatayo katag serbi tayo. Ananurutan tayo. Tigasto nanurutan di dinaranaw ta. Nga tagi dinamati di Diyos ko nakaroon ka dya kaya ta matungtungpal. Handang ipapilit dya kaya ta. Nudigat no nyat ti mandar ti Diyos. Iso tayo ta taramidan ta. Dagi ti mamati. Kasta tayo po. Na kumati mandar. Napulakay, deta taramidan tayo. Ngami mandar lang arulan, napulakay na. Agaramit kayo, di simbahan nyo. Pangalaan bingay ako. Dagi jamat kiraso. Agaramit kayo, simbahan nyo. Pangalaan bingay takasta. Dagi jamat. Alam mo, agtungpal tayo. Di pangalaan, makamu tayo. Ada direct taday tapo, ada anak, ada kingka, ada jay panagdesisyon mo ken panangitidikar mo tapakin. Kasi lang kumakin na dajay nga daw magkaya nadakkel nga naramin na, kahit may sana, kasano ko mga kabalan ng aramin eh. Kasi lang kumakin ni oran na pulakay. Awan pagsapulan na napulakay, awan. Awan ti pamasrekan na, 80 milyon ti binulan. Ngem kita nyo ti pasig, dahil ti luti tayo, pan nakagabor na, agraman pan nakalipas sa simbahan. Abay na pas may. Huntay ti buong marik na natin, kahit na nga magpas. Anyat ti kuna naman ay natibigat. Awan mundo tayo, kuna na. Ngem na tayo paramod na pudis kanyat. Malpas ta, disididak kuna talaga nga. Ijabakilat, ididikar na nga talaga nga malpas. Nga pulos direktur na, nga mga nurot, kin mga nung kadata nga, mandat di ba nakabalin kan kuha na. No, basta tayo met ako, alis to, ken may kamangam tayo, amin nga project tayo, nga kayat niya paramid na pula kaya kata tayo, sakbay nga dumting talta. So nga adda tayo kata-kata.
Datayo ti ayan na, data kakabsat. Saan ka na pula kay ayan na, datayo ti ayan na. Adda katagiti, taktakyag tayo, timantag lagi tayo krusado. Hantayo nga mauray ni Romano, dito mauray ni Iglesia ni Cristo, dito mauray ni Zapatista, dito mauray ni Independiente, tapnumay na idugsak, tipirakin balitog na, tapnumal pas deto, para namin na pula kay, para katatayo. Datayo nga kakabsat, datayo, asang kamay sa tirik nana, datayo tayo di balagi, ada katagiti da pulap tayo, itinasad ngorder, timpuyo, kan managkaya-kaysa, amang itumbal, kadagiti amin, kay manda, na pula kay, amasapol nga ramidin tayo. Itat tayo pa kumaanag palakpag kayo. Sakala kung malakpag kita, tatagling na ito. Ay na po, pweso na ito. Tatay din di balagi. Awang mauray tayo. Oray ti panagbalagi ti may sana tao. Sigatayan na deta. Di ka mauray ni Karuba. Di ka mauray ni ulitig mo. Di ka mauray ni kasinsi mo. Di ka mauray ni kapsat mo. Sika nga mismo. Ti mga ramit ti balagi. Ngayon niya ti mga ramit. Ngayon minsan. Kung di pa nanggad ni Presidente. Magdadamon. Ano ka ganyan nga raso? Di pa nanggad ni Kastoy na may doon ang tidan. Kedure, kamo meribo ka nga mangkag, kadi pa nantag, ang ganda na may jay, abay, kukang mo jentid mo, paraking kamo, di mo para kanya na. Habi mo nagririli kayo, lumangkag kayo, di mo minado. O, di, wala lo ayat mo ta, takali sa grapo. Ngayon, wala po, mawatandak ko man. Hanag namang touch, di siya sinumang katatayo. Ngayon mararamit na kita kami ng pambanag, mo bibisirbaran tayo deta. Di pa nang kanya kastoy, at ito pa kortanan ng siya. Napapanag pa ng siya. Mang tidak mo nang kumarikirigat alay. Bayang kantay dyan. Di mo bibiyang kantay dyan, o di mang tayo. Galing agong mo, di bagim. Aramidem di paraking ka. Tada dyan, natinulad mo tayo dyan, nairaman ka. Kaspagirigan, pandangan. Nangangat tayo bigat. Matilangan dyan ka to. Panggal daw, mga kamanin, di man nangan dyan ka to. Into no rabi. Mga naman, di pa nanganday dyan. Parang kumabusing kamay. Kibasyon mo pa di mga ningkalap na mga na. Tag mo di ka kurser. Kinula kurser dyan, di ko kayo nga na kurser. Kasta na tao po. Di ko nagtumpal. Nang titamanan, di pa nangtay. Nga pa nang gunggunang. Sinot di nairam-ramang ka. Dawan to gunggunang kit. Awang gunggunang na di jay. Kasta kami tinatang. Nairamang ka. Kasta tayo tapo. Hantayo nga kitain ko mga tiaramit kinato tayo. Tabagim ti kalikaw mo. Tabagim tiringin. Numadi. Di ka bibiyang ang tayo. Numadi. Anawar mo paling mo numadi. Karabsat, agti tinarason tayo kung mga karabsat. Di ko na kita tayo, tiyapo ti tumulong kanyak na kagbuteng, kuna tayo. Ora kasunod, tinarigat tayo, ken kinamarigrigat tayo. Haan tayo makabuting ka saragdan, saan tayo makabuting ka aklunen, kinawatan, kanyaman nga manda, ti Diyos. Amang isalakan ka tayo, aklunan tayo deta, akseptaran tayo deta, tungpalan tayo deta, ipakita tayo, di pa nagtungpal, gapot aramid. Maudi ako. Dito'y Libro mo na Apostol Santiago. Ket patawadan kumati kinaamos, ti aramid anan anay, tapnuman anay tayo, iti iso amin, ngaon ket tanyaman ang pagpurpurangan nyo. Ay. Anya ti mga nanay kada tayo, ano say, detalaan ti masapul kin kasapulang tayo nga importante, anos,
Tanawan anos mo nga talaga kit talaga na pabayo ko na mo, nawan anos mo. So ba, anos lang di patawdan. Taday anos, isut mga nanay, ken ka. Mga nanay kada tapong mati. Nanyati iba nga ni ako langay, ano usang? Hanggang nga kao mauma. Ano usang dayta? Tanya ko na kaya muna nga subapakan dayta. Amuna nga subadan dayta. So nga, anos lang nga po di masapol. Dayta ti kanunan nga kasapulan tayo kadagito nga lang. Anos. Hana nga ngaw ti Jimpon apo kadagito nga lang. Hanga nanay. Kagaputa nga nangaw ti Jimpon, na pula kay apurado mo, di pa rin implastar na di pagkabanan, kan bagyanan tayo. Kat te ko na pula kay nga mismo agsak-sakripisyo, hanga na tayo. Isu nga mismo agsak-sakripisyo. Datayo, nga maya tumulong tayo laeng. Iti, kadayta nga sakripisyo nga naramid na. Tumulong tayo laeng. Kala, da kayong imay dya pasig, anak ko na pula kayo. Tila na pananti ko tayo, dagito isar-sarmi, kung na lagi tinaw-tawa na da. Di kasi di ko muna na dya pasig. Agpay suman, balurang da dya eh, manong amilyo. Da dya simpan da dya pasig, manong amilyo. No dumama magaking na, manong naitid mo. Kala, manong naitid mo. Kinabawang tayo tayo 10 milyon. Sino nga rin tanggap ko na? Sino nagsakripisyo at panagaypa mo na? Tingad na po lang kayo. Ipan nakagatang tayo tangalo, agramang pan nakagapur na. Manong milyon, umabutan di 10 milyones. Manong naitid mo. Bagang mga nakaitid ka ti 1,000. Bagang mga nakaitid ka ti 2,000. Ya 1,000 may salang alo, kurang pa nadarang. Kitaman. So nga po, niya po lang kaya amin, din sa sakripisyo. Dahil nga sakripisyo na po, para ka tayo. Hanga para kanya na. Dahil nga sakripisyo na, datayo. Di pa kaya kapanan na. Hapay, win. Aramitin na tayo. Tagmuta tayo. Nga mamatikin ko na. Kit masalbar tayo. Numay ipungtot na kada tinulubong. Nga pangpukaw na. Kada gitisaan nga mamatikan niya na. Kadhana tayo kahit nga may raman. So nga aramitin na tayo kita. So nga, tumulong kayo anak ko. Ay tagtagi dyan ito tumulong nga tagtagi ka di sa tablunan na. Ang mula mo ti tumulong din saan. Kasta ti, kuna na pula kayo. Isalakan na tayo kiti. Tumulong. Ag sakripisyo. Nagiti mangayat. Ken ko na. Mangipatag ken ko na. Isumot tipot patig na. Ket ti mangipatag ken ko na. Di batar tayo ti Biblia. No ay tindak ko na ti Apo. Tungpalin nyo tayo kiti bilbili ko. Kastat ko na. Ti mangipatag ken ko na. Isang agtungpal iti bilin na. Hang nga dayay. Panangagag agad mo. Hang nga dayay. Kadagwalta agbano ba. Hang nga dayay ti panangipatag. Nudigan. Kuna. Nu ayatenda. Tungpalin nyo tayo kiti bilbilin ko. Kasta. Ti bunana. Ken balikas na. Aklasi. Ti panangipatag tayo ken ko na. Doon ti mandar na. Kataramidin tayo. Patpatgan tayo. Niya pula kay. May saka. Amang ipatay. Ken niya pula kay. Tapo. Jago na yung makado. Taado kami. Agiyaman na. Katagayamin kakabsat. No dito yung sangkabasit. Nga naisir ko katagayan ka. At mabati. Aging kanat ni Jay. Luglugar tayo amin nga sangapada. Tapno ninton may rugi ko ma. Dahil ito'y simba. Nga katataklan tilubong ken simpan tilubong ken. Alis ko nga malpas. Imbag nga rabi na yan. Pasal itirabi natanong manan ti okasyon tayo nga Semana Santa nga uneg iti upat nga kadakdelan nga relihiyon ti sangalubungan daytoy Kristyanismo. Ngun lumakuna nga Christianity, iso ti mangbigbig-big, di kinapateg,
ken kinasyasino ni Apo Isos kas bigbiganda nga Diyos kakabsat. Iti sa nga lubungan, ngilingilinin na, daytoy nga aldaw, manipot ti paset ti relihiyon ti Kristiyano, nga daytoy, iso ti ladawan, wano mangiladawan, dayti rabi ti Biyernes, nga panagkatay, wano panakamansayag, ni Apo tayo nga Hesus Kristo, iti nga natay iti krus. Nga itang abiyang tinabi, may lawlawag, ken may balikas, may pitla. Kada kayo amin, dagiti pito nga balikas na, sakbay, nga nauyos iti biyag na. Tas na ituding, ken na ipatang kakapsat, pinumuti biyag, ngamang takamat, iti may kadwa nga balikas, ken mangilawlawag, iti may kadwa nga balikas, at kata kayo, itang abiyang tinabi, tas may sa nga agpitla, unag sarita, kata kay amin, itang abiyang tumuras ken kalito. Iti kabibiyag ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ammo tayo, nga iso, ket nitibo, wano nagkapu iti mapuna nga kapunan dagiti Diyos, wano Hudyo nga mapuna iti Ilocano. Iti biyang ti pakaistoryahan na, nga ginggana nga may lansa iti krus, ato nga panakay parpardaya, ato nga panakawiuyaw, ato nga panakarabrabngis, tilinakam ni Apo tayo Hesus Kristo, ngam saan nga nagungot, saan nga nangipakita iti puso na kadagiti tao, no diket nagulimag laeng, kung kingapuna at dakim wana, iti makunpuna kina Diyos. Ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ato nga pangukuman tinapanan na, manipot iti pangukuman ni Ari Kaipas na panon sa jay ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ket inikanda ti sentensya nga saan nga rumbeng amay ted kuno may sentensya kingkuana. Malaksit ti dayjay napan ti pangukuman ni Anas at tamanen ti jay ti sentensya kingkuana lumampay saan nga may barbeng kingkuana nagulibok laeng ken nagtamad laeng. Napan ti pangukuman ni Ari Lutis, tas tamat ti pangukuman ni Poncio Pilato, sadyay sinintensyan na iti ipapatay na babaan ti panangwit na iti krus naging gana nga makagteng ijay bantay Kalbaryo. Napanpay ti pangukuman iti makunkuna nga Sanhedrin. Sanhedrin nga iso tinagan iti pangukuman kadagiti nga tiyempo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Inawat na dagita nga sentensya, inawat na dagita nga panakarabrabngis, dagita nga imbagbaga daging kuana, nga imbagpatuda doon kung gapuna, saan lang nga ordinaryo nga tao, kakapsat no diket Diyos na Apo tayo nga Hesus Kristo, inawat na dagita doon kung gapuna pakatungpalan, nga isunak at matay iti krus, mangsupot ti basol ti lubong. Gapuna kakapsat, iti balikas ni Apo tayo nga Hesus Kristo, iti may kadwa nga balikas na, dagijay nga naaramid kingkuana, na dumaduma nga panakaparpardaya,
na dumaduma kakapsat nga kakilwan nga sintensya nga impay taking kuwana maging gana nga may lansay ti cross kakapsat sadyay binalikas na iti may kadwa nga balikas ako nana manipod ti surat ni Apostol Lucas Kapitulo 23 versikulo 34 kunana. Ket ni Jesus kinunana, Ama, pakawalumida tadidam mo ti aramidenda. Dayta kakapsat ti pinalikas ni Aputay nga Jesucristo. Kinunana, Ama, pakawalumida tadidam mo ti aramidenda. Naibalikas na dahito'y kakapsat kung kingapuna dahil aramidon ti tao kadagiti nga panawan saan nga mayan nato itilintag ti Diyos nga manipot pa'y kingkuana inaramid na ti kinaykayat da inaramid na kingkuana ti kalasang nga sintensya na bulibok lang nagparpang lang ni Aputay nga Jesucristo. Anya ti patag daytoy nga balikas ni Aputay nga Jesucristo kakapsat. Nagkasang ken nagpayduma tinamay andaging wana ngem kinunana pay laeng Ama pakawanumida tadidam mo ti aramidenda. Ipaspasimuda kakapsat ni Aputay nga Jesucristo iti alos wenno iti panangpakawan iti pada nga tao kakapsat kadatayo wenno iti biyang kadagiti nga tiyempo ken panawan. Numampay ni Aputay nga Jesus malaksit ti kinatao na binalikas na daytoy nga katatayo nga tattao ipaspasimudag na iti panangpakawan iti basol uno bidot iti patatay nga tao. Iti maysa nga paset tinasantwa na kasuratan iti surat ni Apostol Lucas manipod ti kapitulo 6 versikulo 27 kastoy ako ti mabasa kas insuro ni Aputay nga Jesucristo kadatayo nga tattao. Ngam kunak kada kayo ngagkendengag ayatin nyo dagiti kabusuryo agaramit kay tinaimbag kadagiti gumura kada kayo. Nalawag ti kunana kakapsat ti Biblia ti kinapateg ti bagpagana daytoy may kadwa nga balikas ni Aputay nga Jesucristo. Kinunana nga ayatem ti kapuson mo ket ikararagang pay kunana. Dayjay nga panangbitla na kakapsat ipaspasimudag na ilat-iladawan na katatay nga tattao no kasano dayjay nga pinitla na unimbaga na kastamat kumaadatin suro na ti panangpakawan tayo kadagiti kapusod tayo wano dagiti kakapsat tayo nga dangag bidot katatayo. Iti paset iti biyang nga po tayo nga po Monsenyor Dr. Pinis Magliba kadagiti nga panawan dapoti kinadana inlintig na ken impamatmat na iti dakkel nga ng kabalawan na iti sangalubungan nga nakamulagatan dagiti Kristiyano babaan ti pannakaramid daytoy makunkuna nga Sabado Gloria nga nakamulagatan tayo ken nga isu ti nakay kadaywan wenno tradisyon tayo kakapsat babaan ti kadda ni Apo Monsenyor Dr. Pinis Magliba saanan nga Sabado Gloria no diket Domingo Gloria. Numampay kasta ti mapaspasamat kakapsat ti sangalubungan
niya pulakay sana nga samsamiran dagiti nga pasama. Nudikit di bagpagana kakapsat nga nagdakes ti aramid ti sangalpungan unor aramidin dagiti tattao. Kadagitoy nga tsimpo sampay nga isu ti panakaramid kuno panakaiwarnak na iti may sa nga selebrasyon wano iti nalintek na pudno nga selebrasyon ti makunkuna nga Semana Santa. Intinuten tayo kunana kakapsat naging gana nga magkagteng iti dayjay panakamuda iti napudpudno nga selebrasyon iti Semana Santa kas ti kanadana katatayo nga sanan nga limlimot nga isukot Diyos at dati pito nga galat kinkwana isu ti ammun tayo kanadalon tayo kakapsat nga ibaga tayo kadagiti saan nga membro ti Crusaders of the Divine Church of Christ. Anya pa'y kakapsat iti may sa kapatid. Dahito'y nga balikas ni Apo tayo nga Jesucristo nga may katwa nga balikas na Ama pakawanumita sa didam mo itar aramidinda. Iti Lucas matlang 6:36 kunana ditoy. Agbalin kayo kuma ama ng ngasi akas ken amayo ngama ng ngasi. Ditoy kakapsat ipaspasimudag na ken idatladawan na iti panagbalin ti may nga tao nga manang ngasi. Anyaman ti kasasad tayo iti dati nga biyag napatnang tayman ken napanglaw tayman kakapsat aramatin tayo daytoy nga nabalitukan nga sursuro nga impagakata tayo ni Apo tayo nga Jesucristo nga agbalin kayo nga manang ngasi. Kadakkilan daytoy kakapsat nga paset ti tao babaan ti panangyasilig na ti bagina ken panakayam amuna iti pada nga tao. No aramaten tayo dayta nga balikas nga manang ngasi kakapsat. Dakkel nga banat iti pateg na daytoy nga balikas. Kas tungtong palen tayon dayjay makunkuna nga golden rule. Ayatem ti padam nga tao. Kas panagayat mo ti bagim. Daytoy kakapsat ramit-ramit na amin iti pateg ti binalikas nga po tayo nga Jesucristo. Nga iti paset ti tao kas maysa nga sumursurot iti linteg ni Apo Diyos kas maysa nga silsilbi kin ni Apo Diyos kalapsat saan tayo nga liklikan daytoy nga nanginsuro katatayo iti balikas nga manang ngasi. No diket madatin tunggal tao in tunggal parswa kakapsat kas paset mangipakita nga tatayo ket anak na tayo iti Dios. Anya iti aramiden iti maysa nga tao nga makagteng iti kastoy nga pasama kuno kastoy nga bambanag. Naadda kadatayon dagitoy nga bambanag. Naadda kadatayo iti panagayat tayo iti padatay nga tao. Naadda kadatayo iti panangasi tayo iti padatay nga tao. Anya pa iti aramiden tayo kakapsat. Tapno man anay tayo ken makagteng tayo dayjay kinapateg nga binalikas ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti surat iti Aramid iti kapitulo 3 versikulo 19 kastoy Apo ti mabasa ditoy. Agbabawi kayo nga rod ket agsubli kayo tapno makunas dagiti basbasolyo
iti kastaw maito tinggal daw ti bangar nagapo ti sangwanan ti Apo. Anya manen kakapsat iti napatag nga masapul nga alaan tayo daytoy nga naibasa kada tayo. Wala na agbabawi kayo katag subli kayo iti Dios. Numampay iti maysa nga tao may bilang nga managbasol, dakkel ti gundaway tayo, dakkel iti tsansa tayo, nga masidag kinapo Diyos, tap na dayjay relasyon tayo kinapo Diyos, magdasan nga mapuksat, anya tiramidin tayo, agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo. Tata apo nga Semana Santa, amo nga tigandat kin gagara, intong galmaysa ken maysa katatayo ti daytoy nga Semana Santa, ti katapkelan nga gandat kakapsat isu dayjay tapno mapunas wenno may babawi tayo dagiti basbasol tayo paset ti maysa nga panagpenitensya. Numampay kakapsat iti paset iti aramiden tayo manibot kadagiti aldaw iti santo. Pasit na amin ang dagidayan nga mangiladawan dahil di papatay na po tayo may Kristo masakbay nga natay idingag sa samuda di mauti nga panangrabi nga kinunana kadagiti adalan na numinum kayo kadaytoy nga kupa ken mga kadaytoy nga tinapay iwarwaragawag yo di papatay ni Kristo naging ganat iyay na. Iti pasat, iti selebrasyon, iti Crusaders of the Divine Church of Christ, iti Semana Santa kakapsat, nga iso tim papita, ganing pamatmat kada tayo, iti ngungutin tayo, nga Monsignor Dr. Pilis Magliba, nga kastay kunap tatayan, dakkel, nga binaliwan na, nga naipamuging mo tradisyon tayo idun unana nga aldaw nga tatayo napatpatasan tayo ita gloria ti Sabado nga mita karabsat Domingo iso ti gloria tayo iti aramiden tayo kakabsat iti daytoy nga Semana Santa, pasit na, iti panagbabawi tayo, wano kayarigan, iti panagsubli tayo, iti Diyos, nga iti kinadtana kada tayo, iti bigbigbigan tayo nga Diyos, kan panpanagmikan tayo, iti may sa galat, iti kina Diyos, awan sa bali, ni Apo Monsignor Dr. Piles Magliba. Pasit na amin, gan ramit-ramit namin, Apo dagita, nga bambanag. Kuna na pa iti surat, iti sayas, may panggap, iti asidog, kiniapo Diyos, panagbabawi, kadagiti basbasol tayo, nganikkan na tayo, ti gundaway, inikkan na tayo, iti tiyan sa kakapsat, umasidog, kingkwana, kuna na dito, Isayas, Kapitulo 1, versikulo 18, kasto iti mabasa. Umay kayo ita, petag susurot tayo kuma, kuna ni Yuba. Uray no dagiti basbasulyo kas dala kumatis karlata, mapapudaw danto kas lanibi, nupay nalabasit da kas la karmisi, agbalin danto akas la naputpudaw, ngam dilana. Nayon mutlang kakapsat, dahil binasa tayo tatay, dijay aramid, 3:19 kakapsat, nga ni Apo Diyos awisin na, tintunggal may sa kun may sa katatayo, numampay, may bilang tayo nga managbasol, awisin na tayo, yasidag tayo kingkwana, panagsubli tayo kingkwana, nga numampay, dagitoy nga basbasol tayo, inyarig na, nga nalapasit kakapsat, mapaputaw akasla dilana. Mapaputaw akasla, itinapudaw, wano itilupot nga kuraw. Isudaitan kakapsat, ti pakasipnan, ti kinapatag, ti binalikas,
ni Apo tayo nga Kristo, iti may kadwa nga balikas na, iti nailan siya iti krus akunana, Ama, pagkawanumita, tadita mo teramidenda. Kadakay amin, nagamkamang ti Crusaders of the Divine Church of Christ, ken kadatay amin nga mamati kinap Monsignor Dr. Abilis Magliba, saan nga may libat, iti kinasya sinuna, nadigotibot putaktak nang kadatay amin. Rumbong na launay, nga ipakita tayo, iti panangsurot tayo, dagiti bambanag nga ipaparamid na kadatayo, tapno man anay, tayo sinagtay kingkuana, tapno man anay, tayo